kebenaran tentang berakhirnya dukkha. Venerable Chana, when listening Venerable Ananda's Dhamma talk, he can clearly understand forward order of dependent origination as well as reverse order of dependent origination by his direct knowledge, and he contemplates those dukkha sacca dhammas, 5 aggregates, and samudaya sacca dhammas, 5 causes, as anicca, dukkha, and anatta thoroughly when listening Dhamma talk. Because of this reason, at the end of Venerable Ananda's discourse, he became Sotapanna. After becoming Sotapanna, he continued to practice this samatha and vipassana diligently. At that time only, he became Arhat. So, without attaining Sotapanna stage, one cannot become Arhat. Without understanding dependent origination, forward order and reverse order both by his direct knowledge, one cannot become Sotapanna. If one cannot become Sotapanna, he cannot also become Arhat. So for the attainment of Arhat also, this dependent origination, forward order and reverse order both are very important. So you must try, if you want to become Sotapanna or Arhat, you should try to understand dependent origination both forward order and reverse order both. Jadi yang mulia Chanda ketika mendengar khotbah dari yang mulia Ananda, dia mampu memahami secara jelas, mampu melihat secara jelas paticca samuppada, baik secara maju maupun secara mundur melalui pengetahuan langsungnya. Dan dia juga merenungkan kebenaran tentang dukkha, kemudian asal sebab-sebab munculnya dukkha, merenungkan sifat anicca, dukkha, dan anattanya pada saat sedang mendengarkan pembabaran Dhamma yang dilakukan oleh Yang Mulia Ananda. Pada akhir pembabaran Dhamma yang dilakukan oleh Yang Mulia Ananda itu, Yang Mulia Chanda, dia mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Dan setelah itu dia tetap melanjutkan latihannya, sehingga mempraktekkan samatha vipassana, akhirnya mencapai tingkat kesucian arahat. Jadi tanpa pencapaian Sotapanna, seseorang tidak mungkin akan mencapai arahat. Tanpa memahami paticca samuppada, baik secara maju maupun secara mundur melalui pengetahuan langsung seseorang, maka seseorang tidak akan mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Jadi apabila seseorang ingin mencapai tingkat kesucian arahat, maka dia harus memahami paticca samuppada baik secara maju maupun secara mundur, karena ini sangat penting. Jadi apabila seseorang ingin mencapai tingkat kesucian Sotapanna, tingkat kesucian arahat, dia harus memahami paticca samuppada baik secara maju maupun secara mundur. Let's stop for a few minutes. Then by the practicing this way, for example, that is 4 elements and then vipassana, can we gain the ability of dependent origination? Also, it is true that Buddha taught dependent origination to strengthen the faith on the teaching. Dalam Dhammadesana sebelumnya, Sayadaw ada menyebutkan bahwa tingkat arahat dapat juga bisa dicapai melalui meditasi 4 unsur.
Kemudian dilanjutkan dengan latihan vipassana. Dengan berlatih secara demikian, yaitu 4 unsur dulu, kemudian vipassana, dapatkah kita mencapai kemampuan paticca samuppada? Juga apakah benar bahwa Buddha mengajarkan paticca samuppada untuk memperkuat keyakinan kita terhadap ajaran beliau? In my previous Dhamma talks, I had explained whether understanding Four Noble Truths by direct knowledge, one cannot become Sotapanna as well as Sakadagami, Anagami and Arhat. So if you want to become Noble One, then you must try to understand Four Noble Truths by your direct knowledge. Among Four Noble Truths, the second Noble Truth is the Noble Truth of the origin of suffering. This is dependent origination. I had been explained. Then that Noble Truth is the Noble Truth of the cessation of suffering. This is reverse order of the dependent origination. So without penetrating Four Noble Truth by your own direct knowledge, you cannot become any noble stage. You cannot become any noble one. You cannot attain any noble stage. If you want to practice 4 elements of meditation, this is beginning stage only. If you practice 4 elements meditation systematically one day, if you see kalabas, you might analyze those kalabas. Then at that time you will understand ultimate materiality by your direct knowledge. Then you must try to discern ultimate mentality also. Ultimate mentality rises depending on that ultimate materiality, taking that ultimate materiality as object, etc. After discerning ultimate materiality and mentality, both internally and externally, you must try to discern dependent origination again. Because the ultimate materiality and ultimate mentality are the noble truth of suffering, dukkha, sicca. After understanding dukkha, sicca by your own direct knowledge, then you must continue to understand the dependent origination. This is the forward order of dependent origination. Then you must continue to understand reverse order of dependent origination. This is the noble truth of the cessation of suffering, Nirodha Sicca. That Nirodha Sicca is the object of vipassana. Dalam pembicaraan atau pembahasan sebelumnya sudah disebutkan apabila seseorang tidak memahami atau tidak melihat paticca samuppada melalui pengetahuan langsungnya, maka dia tidak akan mencapai tingkat sotapanna, tidak akan mencapai tingkat sakadagami, tidak akan mencapai tingkat anagami, tidak akan mencapai tingkat arahat. Jadi apabila seseorang ingin mencapai tingkat kesucian, maka dia harus mampu melihat 4 kebenaran, 4 Arya Satya, 4 kebenaran mulia. Dan pemahaman terhadap paticca samuppada secara maju itu merupakan samudaya satya, yaitu kebenaran yang kedua. Kemudian Nirodha Satya, yaitu kebenaran yang ketiga, adalah pemahaman atau penglihatan paticca samuppada secara mundur. Dan
Jadi kalau seseorang tidak mampu melihat 4 kebenaran, 4 Arya Satya, maka dia tidak akan mencapai tingkat kesucian. Meditasi 4 unsur hanyalah suatu tahap awal atau tahap pemula saja. Dengan melakukan meditasi 4 unsur, seseorang akan mampu melihat kalapa. Kemudian dilanjutkan dengan analisis terhadap kalapa. Dan pada saat itu dia akan melihat fenomena materi yang paling hakiki. Setelah itu dia juga akan melihat fenomena mental yang paling hakiki. Dia akan melihat bahwa munculnya fenomena mental itu bergantung pada fenomena materi. Kemudian selain itu dia juga harus mampu melihat fenomena mental dan fenomena materi atau melihat nama rupa baik secara internal maupun secara eksternal. Maksudnya adalah mampu melihat fenomena materi maupun fenomena mental yang paling hakiki baik pada dirinya sendiri maupun terhadap pihak lain. Kemudian setelah itu dia juga mampu melihat paticca samuppada. Jadi kemampuan untuk melihat fenomena mental dan fenomena materi yang paling hakiki itu merupakan suatu dukkha satya. Itu adalah pemahaman terhadap kebenaran yang pertama, yaitu dukkha satya, melalui pengetahuan diri sendirinya secara langsung. Dan kalau dilanjutkan dengan melihat paticca samuppada, maka itu merupakan pemahaman paticca samuppada secara maju. Dan dia perlu melanjutkan lagi dengan melihat paticca samuppada secara mundur. Kalau dia sudah mampu melihat paticca samuppada secara mundur, maka berarti dia sudah mampu melihat nirodha satya, yaitu kebenaran tentang berakhirnya dukkha. Nirodha satya ini merupakan objek vipassana. So if you continue to practice vipassana systematically, one day you may become noble ones, Sotapanna, Sakadagami, Anagami, and Arhat. But here, another question. Also, is it true that Buddha taught divinity origination to strengthen the faith on the teaching? Maybe it is also partially true. Partially means the main important factor is mentioned in the Mahanidana Sutta. One day, Venerable Ananda and the Buddha, as well as many sanghas, were dwelling in a deep forest near Kamasa Dhamma Township, Kuru country. After me, one day, Venerable Ananda entered into Sotapaddi fruition attainment. For about limited time. Emerging from Sotapaddi fruition attainment, he contemplated dependent origination 4 ways. Number 1, reverse order, from avijja to jati jara marana. Number 2, reverse order, from jati jara marana to avijja. Then from the middle to beginning avijja, from the middle to the end of jati jara marana. In 4 ways he contemplate dependent origination. At that time, dependent origination is very clear to his mind.
Then, in the evening, he approached to the Buddha and asked one question. Jadi apabila seseorang melanjutkan latihannya, dia melakukan vipassana secara sistematis, maka dia akan mencapai tingkat kesucian, entah Sotapanna, Sakadagami, Anagami, atau Arahat. Sekarang pertanyaan berikut. Apakah benar bahwa Sang Buddha mengajarkan Paticca Samuppada untuk memperkuat keyakinan terhadap ajaran beliau? Itu sebagian benar. Tetapi yang utama, tujuan utama Sang Buddha mengajarkan Paticca Samuppada itu ada dikisahkan di dalam Mahanidana Sutta. Pada saat itu Yang Mulia Ananda bersama anggota sangga lainnya jadi bersama Buddha sedang berada di dalam hutan yang lebat di Kamasa Damasa di negeri Kuru. Jadi suatu hari setelah makan, Yang Mulia Ananda memasuki suatu keadaan Sotapanna Phala, dan itu beliau memasuki keadaan demikian dalam jangka waktu yang tertentu. Pada saat itu dia merenungkan Paticca Samuppada. Jadi mulai dari Awija kemudian sampai berakhir dengan Jati Marana dan sebagainya. Kemudian dia merenungkan lagi dari Jati Marana lantas mundur ke Awija. Jadi dia melakukan perenungan terhadap Paticca Samuppada secara demikian. Pada saat itu Paticca Samuppada tampak dalam mata batinnya sangat jelas, dan setelah itu dia menghampiri Sang Buddha lantas mengajukan pertanyaan. He asked one question to the Buddha. One day, it is true, dependent origination is very deep and very profound. However, for me, it is very easy to understand this dependent origination. In this way, he told to the Buddha. At that time, Buddha says, Mahewa Ananda, Mahewa Ananda. Ananda, you should not tell like that. You should not tell like that. Idasa Nanda Dhammasa Anandu Buddha Abdi Veda Ewa Mayam Baja Tanda Kulaga Chada Kula Kandiga Chada Moja Babaja Buddha Abaya Dogode Unibada Sansara Nadi Wadadi. Do you understand? What is the meaning? Ananda, because of not understanding the dependent origination by direct knowledge, because of not fully understanding this dependent origination by direct knowledge, one cannot escape from the round of rebirth. In this way, Buddha taught. Quoting this reference, commentaries says, without understanding dependent origination, there is no one who escaped from who liberated from the round of rebirth within in a dream. In a dream. In this way, they explained. Or even. Jadi pada saat itu Ananda mengajukan sebuah pertanyaan. Beliau mengatakan, Bante, adalah benar bahwa
Paticca Samuppada adalah sangat dalam, tetapi itu sangat mudah dipahami. Lantas Sang Buddha mengatakan, Anda seyogianya tidak mengatakan, tidak berkata seperti itu. Bagi mereka yang tidak memahami Paticca Samuppada melalui pengetahuan langsung, bagi mereka yang tidak memahami secara penuh Paticca Samuppada melalui pengetahuan secara langsung, maka mereka tidak akan terbebas dari samsara. Menurut Atthakatha, seseorang yang tidak memahami Paticca Samuppada cannot liberate it from the Rana rebirth within a dream. Bagaimana bisa, apabila seseorang tidak memahami Paticca Samuppada, bagaimana bisa seseorang bisa terbebas dari samsara, bahkan dalam mimpi saja? So for liberation from Rana rebirth, one must try to understand dependent origination. Dependent origination is among Four Noble Truths. This is one noble truth, the noble truth of the origin of suffering. Reverse order is the noble truth of the cessation of suffering. So without understanding dependent origination, one cannot penetrate Four Noble Truths by direct knowledge. If one cannot understand the Four Noble Truths by direct knowledge, one cannot become Sotapanna, Sakadagami, Anagami, and Arhat. If one cannot become Sotapanna, Sakadagami, Anagami, and Arhat, one cannot liberate from the round of rebirths. Jadi apabila seseorang ingin terbebas dari lingkaran samsara, maka dia harus memahami Paticca Samuppada. Pemahaman terhadap Paticca Samuppada itu merupakan samudaya satya, yaitu pemahaman terhadap kebenaran tentang sebab munculnya penderitaan. Kemudian pemahaman Paticca Samuppada secara mundur itu merupakan pemahaman terhadap Nirodha Satya, yaitu kebenaran tentang berakhirnya penderitaan. Jadi apabila seseorang tidak memahami Paticca Samuppada melalui pengetahuan langsung dari dirinya sendiri, maka dia tidak akan mungkin untuk memahami 4 kebenaran Arya. Dan dia juga, apabila seseorang tidak memahami 4 kebenaran Arya, maka dia tidak akan mencapai tingkat kesucian entah Sotapanna, Sakadagami, Anagami, atau Arahat. Dan bagaimana mungkin dia bisa terbebas dari kelahiran yang berulang-ulang? Bagaimana mungkin dia bisa terbebas dari samsara? In this case, why it is very easy for Venerable Ananda, this dependent origination? He think, although this dependent origination is very deep and very profound, for him it is very shallow. Why? The reason, there are 4 reasons. Number 1, he already became Sotapanna. Number 2, he had previous parami. That parami support him a lot. This is decisive supporting cause. Upanisya Picha. Number 3, he had a lot of general knowledge, Bahusuddha, learning knowledge as well as practical knowledge, both about Dhamma.
Number 4, Data Wasa. He always approach good Sibo to across the other shore, Nibbana. What is good Sibo? Good Sibo. Sibo. Good Sibo is best. Good Sibo is Buddha. If you want to approach the other shore, you must to go to the other shore Nibbana. You must approach to the Buddha. This is best Sibo. From this Sibo, you can cross the other shore Nibbana. Okay. Jadi dalam hal ini, mengapa Ananda mengatakan bahwa walaupun Paticca Samuppada itu sangat dalam, tetapi baginya tampak sangat mudah. Dengan kata lain, tampak sangat dangkal. Mengapa bisa demikian? Jadi ada 4 sebab. Sebab yang pertama, bahwa Ananda pada saat itu dia sudah mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Sebab yang kedua adalah parami lampaunya, dan parami lampau ini merupakan suatu sokongan yang sangat kuat. Dan sebab yang ketiga, karena beliau memiliki pengetahuan yang sangat luas. Dengan kata lain, Bahusutta, dia memiliki pengetahuan yang sangat luas, sangat terpelajar dalam hal Dhamma. Kemudian keempat adalah Yang Mulia Ananda memiliki sebuah sarana yang sangat baik, yaitu dia memiliki alat penyeberang yang sangat baik. Dia memiliki perahu atau kapal yang sangat baik. Kapalnya apa? Kapalnya adalah Buddha. Jadi apabila seseorang ingin mencapai pantai seberang, ingin menyeberangi lautan sampai mencapai pantai seberang Nibbana, maka dia memerlukan sebuah sarana untuk mencapai itu. Sarana itu atau kapal itu yang paling unggul adalah Sang Buddha sendiri. Jadi dia memiliki 4 hal itu. I would like to explain a little bit more. Number 1, he had good supporting cause, decisive supporting cause, Upanishad. He had accumulated his paramis for about 100,000 aeons, beginning from the end of Padumodra Buddha. So he had accumulated his paramis for 100,000 aeons, not 3 months. Very difficult. Di sini saya ingin menjelaskan salah satu sebab yang menjelaskan secara sedikit lebih rinci, yaitu dia memiliki dukungan yang sangat baik. Istilahnya itu Upanisaya Paccaya. Upanisaya Paccaya. Jadi dia sudah mengumpulkan parami yang cukup banyak. Itu parami-parami itu dikumpulkan selama 100.000 kappa, dan itu diawali sejak beliau bertemu dengan Buddha Pandumuttara. Jadi parami yang telah dikumpulkan beliau itu sudah dilakukan sejak 100.000 kappa yang lampau. Jadi bukan hanya 3 bulan saja. Padumodra Buddha appeared in this world when human lifespan was 100,000 years lifespan. At the day Venerable Ananda Dubi fulfilled his paramis for 100,000 years.
not only 3 months. This is one reason. Another reason is, in this Buddha's dispensation, he had already begun Sotapanna. I had already explained that every Sotapanna understands Four Noble Truths by direct knowledge. So he had already penetrated Four Noble Truths by his own direct knowledge. Among Four Noble Truths, forward order of divinity origination is the noble truth of the origin of suffering, samudaya satya. Reverse order of divinity origination is the noble truth of the cessation of suffering, nirodha satya. He had already penetrated these noble truths. This is second reason. Jadi Buddha Padumuttara muncul pada saat usia manusia pada saat itu 100.000 tahun, dan jadi Ananda pada saat itu juga menjalani hidupnya selama 100.000 tahun pada saat munculnya Buddha Padumuttara itu. Jadi bukan hanya 3 bulan. Kemudian sebab yang kedua, bahwa Ananda, yang mulia Ananda pada saat itu sudah mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya, bahwa mereka yang sudah mencapai tingkat Sotapanna juga berarti dia sudah mampu melihat 4 kebenaran Arya melalui pengetahuan langsungnya. Dan apabila seseorang mampu melihat 4 kebenaran Arya, berarti dia mampu melihat samudaya satya juga. Berarti dia mampu melihat paticca samuppada secara maju. Kemudian dia juga mampu melihat nirodha satya. Maka berarti dengan kata lain dia mampu melihat paticca samuppada secara mundur. Jadi pada saat itu yang mulia Ananda yang sudah mencapai tingkat kesucian Sotapanna ini sesungguhnya sudah menembusi paticca samuppada, sehingga baginya sangat mudah. Because of this reason, commentary says, Sotapanna ninja nama Pichya karo Oda Nakowa Hodwa Upatadi. If a meditator, if he began really Sotapanna, in the knowledge of Sotapanna, dependent origination is very clear. It appeared clearly. In this way, commentary explains. So if we say, if a person began real Sotapanna, he had already penetrated divinity origination by his own direct knowledge. But if he did not really understand divinity origination by his direct own knowledge, then we can clearly see he is not real Sotapanna. He is artificial Sotapanna only. Menurut Atthakatha, menurut kitab ulasan atau kitab komentar, apabila seorang yogi, seorang meditator, dia sudah sungguh-sungguh mencapai tingkat Sotapanna, maka dia akan memiliki pengetahuan seorang Sotapanna. Baginya paticca samuppada itu akan sangat tampak sangat jelas. Dan bagi seseorang yang sungguh-sungguh sudah mencapai tingkat kesucian Sotapanna, berarti dia sudah mampu melihat paticca samuppada melalui pengetahuan langsungnya. Dan
apabila dia belum benar-benar melihat Paticca Samuppada melalui pengetahuan langsungnya, maka dia bukanlah seorang Sotapanna sesungguhnya. Dia hanyalah seorang Sotapanna karbitan atau palsu. He ordained under the Buddha as a bhikkhu. After ordination, within Pasvosa, rains retreat for 3 months. He diligently practiced samatha and vipassana under the guidance of the Buddha. Within this period, he never go back to his home because of homesick. He never went back to his home for Chinese New Year. Why? He might be not Chinese. So he did not go back to anywhere, and he diligently practiced samatha and vipassanas. Because of this reason, one day he got one chance to listen to Dhamma talk from the Venerable Pona. At that time, at the end of this Dhamma talk, he became Sotapanna. Jadi pada saat itu Yang Mulia Ananda setelah ditabiskan sebagai seorang biku, dalam wasa yang pertamanya dia berlatih samatha vipassana dengan rajin. Jadi dia tidak pernah minta pulang ke rumah, dengan kata lain tidak mempunyai homesick, apalagi pulang karena mau ikut Imlek. Ya, dia tidak Imlek karena dia bukan orang Cina. Jadi dia berlatih dengan tekun samatha vipassana. Suatu hari ketika dia memiliki kesempatan untuk mendengarkan Dhamma Desana yang dilakukan oleh Punna, maka dia mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Number 3, he had general knowledge, learning knowledge as well as practical knowledge. When Buddha teach Dhamma, if he listen one time, he never forget. His computer head is very good, very big. Memory is very good. He never forget this Dhamma talk. So because of this reason, Buddha's teachings he directly teach from the Buddha. He had general knowledge. This is one. Another is practical knowledge. He understands Four Noble Truths by his practical knowledge, direct knowledge. Because of this reason, he also understands dividend origination very easily. Another reason is Daittavasa. He always approached to the Buddha, Venerable Sariputta, Venerable Mahamoggallana, Venerable Mahakicchana, Venerable Mahabona, etc. They are good disciples. If someone to cross the other shore Nibbana, they must go from these disciples to other shore, because they can teach Four Noble Truths systematically. Sebab yang ketiga, bahwa Ananda memiliki pengetahuan umum yang sangat luas. Jadi beliau memiliki pengetahuan baik secara teori maupun secara praktik. Beliau pun apabila sudah mendengarkan sesuatu satu kali saja, dia tidak akan lupa akan apa yang didengarkannya. Dengan kata lain,
memorinya, ingatannya sangat baik, komputernya sangat baik. Kemudian dia juga langsung mendengarkan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Dia dengar langsung dengan telinganya sendiri. Kemudian setelah mendengarkannya, dia juga mempraktikkannya. Oleh karena itu, bagi dia, Paticca Samuppada itu adalah sangat mudah. Sebab yang keempat, Ditta Wasa, yaitu dia sering berguru, sering diminta bimbingan dari Yang Mulia Sariputta, Yang Mulia Moggallana, Yang Mulia Punna, Yang Mulia Mahakaccayana, dan mereka-mereka ini merupakan sarana penyeberang yang sangat baik. Mereka merupakan sarana untuk menyeberangi sampai ke pantai seberang, yaitu Nibbana, dan itu merupakan suatu sarana yang sangat baik. Dan mereka-mereka ini, baik Yang Mulia Sariputta, Moggallana, Punna maupun Mahakaccayana, mereka semua mampu mengajar Paticca Samuppada secara sistematis. Pertanyaan berikut, next question. What is Nirodha Samapatti? What is Nirodha Samapatti? Why only the Anagami and Arahant who already had the jhana can do Nirodha Samapatti? Apa itu Nirodha Samapatti? Mengapa hanya Anagami dan Arahat saja yang telah memiliki jhana bisa memasuki Nirodha Samapatti? Nirodha Samapatti is cessation attainment. What says? Among Nama Rupa, Nama cease completely for fixed time. 1 day, 2 days, 7 days, etc. Among materiality, mind-born materiality cease for fixed time, 1 day, 2 days, or 7 days, etc. So such type of cessation is called Nirodha